एठी 219 लिखिली एटा को 04 थिला पूर्वरु किछि बुझी पाइलो। तो सांग माने आजर भिडियो रे आमे डिस्कस करबा ना 100 रु 999 मध्य जेकोसी संख्यार वर्ग केमिति फाइंड करबा ना किछि लोक थिबे बा पिला थिबे से माने को करिवे ना एमिति करिवे मनकर 121 रो स्क्वायर बाहर कली से 121 को 121 गुणिबे केते समय लागिवो कहिले ना निजे भाबंतु एटा जदी करिवे मिनिमम केते समय लगे ना मिनिमम कहवा गले 3 मिनिट बा 2 मिनिट लगे। आमे कौन करवा कॉम्पिटिटिव मो आजिकल सब जिनिस कॉम्पिटिटिव हेलानी आजिकल कॉम्पिटिटिव दुनिया रे तुम्हें टाइम जदि जल्दी न करिवो तुम्हें कोनोसी प्रकार कार्य करि परिबो नै। ओके आज आम शिखा कौन 100 रु 999 मध्य जेकोसी संख्यार वर्ग निर्णय करवा एटा हूँ गोटे बेदिक मैथ ट्रिक एथिरे आमे गुण मल्टीप्लिकेशन भी इजीली करि परिबा ए ट्रिक रे मल्टीप्लिकेशन भी करि परिबा जदि कमेंट आसीबो केमिति मल्टीप्लिकेशन करवा ताहा भी तुमको कहिदेबी। ए वीडियो रे आमे शिखिबा ना आमे स्क्वायर बाहर करवा केमिति 100 रु 999 मध्य जेकोसी संख्यार। तो वीडियो को स्टार्ट करवा सांग माने जदि वीडियो भल लगे वीडियोटी जदि तुमको भल लगे सांग माने तुम वीडियो को लाइक आउ चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर पारियो यदि वीडियोटी हेल्पफुल लागिवो तो। ओके तापर आमे जिवा ना देखिबा कौन करवा देख प्रथमे मुझे इजी एग्जाम्पल स्टार्ट करुँची ना प्रोसेस कौन रहिबो देख मु कहूची प्रथमे 106 लिखाई प्रथमे देखिबा एटा केते 100 रु केते अधिक ना 100 रु 6 अधिक ना प्रथमे गोटे 106 पई +6 लिखिली आउ गोटे 106 पई +6 लिखिली दीटा को गुणी देली एमिति ही पिला माने तमे करिवो सांग माने 600 को 36 एठी लिखिला 36 लिखिदेलो तापर कौन करिवो ए 106 को टोटाल जहाँ लिखाई स्क्वायर मध्य रे ताकू ए 6 सहित मिसेइबो ना 106 को 6 सहित मिसेले 112 तुम्हें आर आंसर 112 हबो पिला माने देखिलो एटा को 2 मिनिट 3 मिनिट केते बेल भी 4 मिनिट के भूल भाल कर देबो 4-5 मिनिट नै जियो किंतु एटा क्वेश्चन कला मात्रे तुमको केते समय लागिला 2-3 सेकेंड 5 सेकेंड लगी तुमको बेसी तो लगी ना या माइंड रे भी करि परिवो मु खाली एमिति कहली आपे तमे एमिति न करले भी ट्रिक कोन ना 106 लिखा है 2 डिजिट को जहाँ 2 डिजिट रे फर्स्ट डिजिट 2 डिजिट दीटा को मिसई देले दो नंबरटा आसीबो तार स्क्वायर बाहर करियो एठी मन कर लिखा है 26 रो स्क्वायर लिखि थांतो एठी 6 लिखा है 6 रो स्क्वायर बाहर करियो ना 6 रो स्क्वायर केते 36 तापर कौन करियो ना टोटाल स्क्वायर मध्य संख्या को हे जहाँ जो संख्यार स्क्वायर बाहर कल जेति 100 रु अधिक 106 को आमे 6 रे मिसेइले एमिति बाध्य करि परिबो 106 को 6 रे मिसेइले 112 पिला माने कोउटा को मिसेओ मु तुम कहूची 36 को मिसेई दबनी जहार स्क्वायर बाहर कल ए जो डबल डिजिट नंबर टार ताकू ही मिसेइबो टोटाल संख्या सहित बुझी परछो भाबुते एटा पिला माने ट्रिक तापर जिबा किछि एमितिया देखो क्वेश्चन केमिति 148 रो स्क्वायर केते ना एटा पिला माने आंसर पिला माने 11236 एटा आंसर पिला माने ना 148 रो स्क्वायर केते प्रथमे आमे को बाहर करिया ना 48 रो स्क्वायर केते ना 48 रो स्क्वायर मु आर ट्रिक कहि देछि पिला माने ना कोन करिवो 8 रो स्क्वायर बाहर करिवो 64 4 रो स्क्वायर बाहर करिवो 16 तापर कोन करे तीनटा गुणी दबो पिला माने एठी जो 60 मान करे 2 थांदा एठी 4 लिखिबोनी 04 लिखिबो एटा होची कथा 8 चौकु 32 32 दुगुणे 64 64 केमिति लिखिबा ना गुणन ने जेमिति गोटे छाडी लिखुदिलो एमिति गोटे छाडी 64 लिखियो तापर जेमिति गुणन ने मिश्रण करथिलो सेमिति मिसेई दबो 4 6 4 10 6 6 12 13 1 2 1 1 2 एटा आंसर बाहरी पला एठी लिखि दो
ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ 23ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇଛି ନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ 100ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ନା 2ଟା ଶୂନ। 100ରେ ଯେହେତୁ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡିଜିଟ୍ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା, ମନେକର 5ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା 25 ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ତ ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 25ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବା 625। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 100ରେ ଯେହେତୁ 2ଟା ଶୂନ, ଆମେ ଏଠି 2 ଡିଜିଟ୍ ଡାହାଣ ପଟୁ ନେବା ନା। 2 ଡିଜିଟ୍ କେବଳ 25 ନେବା। ଏଇ 6ଟାକୁ କାହାକୁ ନେଇଯିବା ନା ଆର ବାମ ପଟକୁ ନେଇଯିବା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ 23ଟାକୁ ବାମ ପଟକୁ ନେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହୁଛି ନା? ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ରଖିଲି ଡାହାଣ ପଟୁ, ଆଉ 23ଟାକୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଗଲି ନା, 23ଟାକୁ ଏପଟକୁ ବାମ ପଟକୁ। ଏଇ 196 କେମିତି ଆସିଲା ସେଇଆକୁ କହୁଛି। 148 ଯାହାର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲ, 48ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲ 148, ଆଉ ଥରେ 48, 100 ଦେଖ 148, 48, 196। ଏଠି 196 ଲେଖିଲି। 23ଟାକୁ ମିଶେଇବା ନା। ଦେଖ 196ରେ 23 ମିଶେଇଲେ କେତେ ନା 219। ଏଠି 219 ଲେଖିଲି। ଏଇଟାକୁ 04 ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। କିଛି ବୁଝିପାଇଲ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାଇଲ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ୟେସ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନା, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇଟା ନା, ଏଇଠି 2 ଆସିଲା ହାରି। 2 ପାଇଁ ସେମ୍ ହିଁ ନିୟମ। ଏଇଠି କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିଦେଉଛି, 106କୁ 6 ସହିତ ମିଶାଉଥିଲେ 112 ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଠି 1 ଅଛି, 1କୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 112 ବାହାରିଲା, ଏଇ 112କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିବା। 112କୁ 1 ସହିତ କଲେ 112। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। 2, 3, 7 ଯାହା ଥିଲେ 1ରୁ 9 ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ଏଇଠି, ତାହା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କହୁଛି ନା। ଦେଖ 7ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲେ 49। ଏଇ 207କୁ ଆଉ ଥରେ 7ର ସ୍କୋୟାର ଯେହେତୁ ବାହାର କରିଛୁ, 7 ସହିତ ମିଶାଇବା 207 + 7 14, 214। 214 ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ 2 ଲେଖା ହେଇଛି। 2 ମାନେ 200। ଏଇଟା 200 ଲେଖା ହେଇଛି। 200 ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ, ଯେଉଁ 2ଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ପାଇଁ ଏଠି 2 ଗୁଣିବ। 214 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣିଦେଲ 428 ନା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ 7ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲି 49। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ମୁଁ 7ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଥିଲି 207କୁ 7 ସହିତ ମିଶାଇଲି। ଯାହାର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବରଟାର, ତାର ସ୍କୋୟାରକୁ ମିଶାଇବା ହୋଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ଯାହା। 207କୁ 7 ସହିତ ମିଶାଇଲି। ମନେକର ଏଠି 307 ଥାନ୍ତା, 307କୁ 7 ସହିତ ମିଶାଇ ଏମିତି ହିଁ କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଲ 214 ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର 2 ଅଛି, 1 ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି 1 ଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କିଛି ଗୁଣନ କଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 2 ଅଛି। ଯେହେତୁ 2 ଅଛି, ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିବା ଯାହା ବି ନମ୍ବର ଆସିଲା। 207, 207, 7, 214, 214 ଦୁଗୁଣେ 428। ଏଠି 428 ଲେଖିଦେଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏମିତି କରିବ ନା। କ'ଣ କରିବ? 22ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ, ଯେମିତି ଏମିତି କହିଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ, 222କୁ 22 ସହିତ ମିଶାଇବ, ଏମିତି ଯେମିତି କରୁଥିଲି। 214 ଏମିତି ଯେଉଁ 214 ଭଳିଆ ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି 2 ଅଛି ବୋଲି 2ଟେ ଗୁଣିଦେବ, ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ମୋର ଦରକାର। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ମୋର ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ନହେଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 414 ଆଉ 453ର ବାହାର କରିବା। ମୁଁ ଆର ବାହାର କରିବିନି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ସହଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା କରନି, ଏଇଟା କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା, 53ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲି ନା 2809 ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ଲେଖା ହେବ କି 28ଟାକୁ ବାଁ ପଟକୁ ଦିଆଯିବ, ମିଶା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, 453କୁ 53 ସହିତ ମିଶାଇବ, 506 ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି 4 ଅଛି, 4 ସହିତ ଗୁଣିବ। ହେଲା କେତେ ଆନ୍ସର୍ ନା 2024। 2024 ଏଇ 28ଟାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ 2052 ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆର ଉତ୍ତର ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦରକାର। ଆର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ?
ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି ତୁମେ ଲେଖ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ ପାଠଟା। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଯିବି। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।